وكتبت به رقما بسم الله رفعت العلم بسم الله حملت عليكم يقدم صبر له سلام عليكم وعليكم السلام سلام عليكم تكنسين وربه سلام عليكم وعليكم السلام سلام عليكم زورنا لكيبه سلام عليكم وعليكم السلام سلام عليكم يورج كدنسو سلام عليك وعليكم السلام. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على من لا نبي بعد محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد أمبال مرجو كدونسو افمو لمباو nuwati nye kunafuni wati kaba radio kodonso FM fiensrofe nagaw wala obe technicien waraba Jibrila Kulubali alebulu mo galama oba balmote mudbo sila alebulu Lomba konambe foli di Umar Jallo Alfulani ma undi foli di ama ambe foli di kunafoni jensel siraka fudo kumba Touré Franci kase Bakar Kulubali ma Gabon baro kulasiwa sukharamo Muhammadu Jabi kata se wasabna nasra su Muhammadu Sibi nga foli be aye Lomba kono karamra drame akumanfe anga foli bae kafo gujuru ambe do kuye fana kan sama do la nala sona ma bi kuna fonu sera fem ma bakurbela amuno nyanyini ko wala to don kana insha Allah alaikum yokudun sobara lahu salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum teknise warabahu salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum zurna likebahu salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum yorajukudun so salamu alayka wa alaikum salam Biambe do mina oye alamsai ambe kalo mina ango arabiu sani ambo kononana arabiu sani ale san kalo sabanai kalo nanina hijra kalo kira boli maka kata madina usanji bakile sanji kemenani ani sanji binani ani saba ambo ula mi biye alet le dure malika jate biye le dure kalo mi namba la atle duru oye biye malika jatela no bi be san kalo nani na kira boli maka kata madina sanji bakile kemenani ani sanji bi nani ani sanji saba o kalo nani na otle o duru oye biye to kalo ambet lita ani kele na no 11 novembre ni do ko ozema san 2021 o kononana awa bi kunnafoni kono amina anga jamana kono ko la anga Mali ministre de la affaires étrangères ko abe tamana irisi o tamaina ke tama balalenye ta kunye minye ye kunnafoni udasera ola hala yawma o ko fe min yanga Mali kono conseil ministre temene ku ye kalora fara meru minu elila san 2016 kono nana ka sababu ke nin waati ninnu na kalafili ko lahala ye kunnafoni o dabina se o lahalayaw ma Mali kɔnɔ an ka ministre min bɛ diinɛ ko kunna a fana kun bɛ taamana Qatar kunnafoni o dabina se o lahalayaw ma o kɔfɛ sa Algérie président
k'a fana banna ka email Macron ka telefoni reçoit o kuma cayala kosɛbɛ kunnafoniw o da bɛna se o ma Cameroun kɔnɔ ko maa 11 o jogina k'a sababu kɛ explosion dɔ ye Cameroun université dɔ kɔnɔ kunnafoniw o da bɛna se o ma Idrissa Déby denkɛ Mamadou Idrissa Déby k'a taara Faransi kunnafoniw o da bɛna se o ma min ye buru farinu prix yɛlɛli ko la ko ministre a min bɛ a wasani feere ko kunna k'a yɛrɛ kunnafoni di kɛ kunnafoniw o da bɛna se o ma Sierra Leone jamana kɔnɔ o yɛrɛ ka ɲɛmaaw bɔra k'a fɔ ko citerne min ni ta mɛnɛna a la ko maa sata minnu fɔra ko dɔ farala a kan kunnafoniw o da bɛna se o ma o kɔfɛ fana Faransi olu yɛrɛ ka kunnafoni siraw u ye yirali kɛ Macron ka weleli la ka ɲɛsi fɛn min ye Algérie président ma kunnafoniw da bɛna se o ma ka taa se min yɛrɛ ye kunnafoni caman wɛrɛw ma ninnu de bɛna kɛ bi kunnafoni yɛrɛ bakurubaya la sɔɔni u na ɲɛɲini k'u walawala todunkan na insha Allah an badenw ni ye sɔsɔli donnen dugujɛ la o ye tile bɔbaliya ye Sisoko Abatu Sauda banabaatɔw ni banabaatɔ somaw nin ye aw bɛɛ lajɛlen jigi sigilen ka sababu kɛ jirikisɛ finman min sabatira kira ka kumakanw na n'a bɛ se ka duniyatigɛ bana bɛɛ lajɛlen furakɛ fo n'a kɛra saya bana ye o de ye Abatu Sauda ye u kɛlen kɔfɛ k'u cogo farajɛla ani farafinna jamanabaw bɛɛ lajɛlen la i n'a fɔ Faransi Amérique Gabon Congo Sénégal Côte d'Ivoire Angola Togo Gambie fo ka taa se an ka faaba kɔnɔ Bamakɔ u nan'u ka dagabana butigi belebeleba dayɛlɛ an fɛ ka illegal segu hôtel Kaso kɛrɛfɛ coy aw maa minnu de bɛ yen ko aw jaabi to ka tigɛ aw yɛrɛ ma walima i ni kun dɛsɛlen no ka lafiya dusukundimi bana bɛ maa minnu na fo ka taa se furudimi jabɛti koko mara sayi fo ka taa se tension bana ma kɔnɔdimi jugu bɛ buna adamaden minnu na fasadimi nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ aw minnu de bɛ yen ko aw sumabaatɔ bɛ to ka sogojuguw kɛ u nana ni kisituli hindi ye walasa aw ka se ka lafiya wa u ma da u ma fɛn min ye di ye a dilacogo caman bɛ u bolo di ni azal nana ɲagamine ka fara di ni ɲamaku ɲagamine ma fo ka taa se di ani Habatu Sauda yɛrɛ ɲagamine ma an balima musolakaw aw minnu de bɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen k'aw b'a fɛ aw farikolo ka to nuguyalen aw ka saraki Sisoko Abatu Sauda u kɛn bɛ ka munitulu kɛrɛnkɛrɛnnen dilan aw kama munitulu min bɛ n'a dilanmɛ ni situlu gwɛrɛgwɛrɛ ye fo ka taa se tulu dilancogo wɛrɛw ma minnu bɛ aw farikolo minɛ ka nuguya waati kɔlɔlɔ foyi lasi ma o tumana an badenw a ye wuli aw ka Sisoko Abatu Saudatu sɛgɛrɛ ka illegal segu hôtel Kaso kɛrɛfɛ walima a k'u wele u ka nɛgɛjuru siraw la 73 52 85 46 n'i ma se k'o lasɔrɔ i bɛ se k'u kɔngɔ 99 22 57 89 Sisoko Abatu Sauda i kɛra buna adamadenw jigi ye i bisimila. Électronique Najolay frère Kaikao ana lamine ni yaw wale électronique minen kola anyuma asanguduma ana latika obisoro yoro kelempe électronique Najolay frère la mine sugu bebe soro bolo kadamne télé écran plawla ana sugu yabe décoderu DVD portable mini chaîne radio sugu ya fen fen beino ani USB téléphone portable ko umanyine ko o chama fene de bu feino mini Samsung yi Itel Tecno ani o mogobe sugu ya fen fena abisi ko soro électronique Najolay frère la ota ne panneau solaire ou fene bubulu kadam ne 250 la 150 100 fugata se fitinuma batterie beka ani blende fene bu feino kadam ne o 200 150 fugata se 120 convertisseur ou fene be soroino ani ampoule munu me do panneau la kaika una be fega ni mine nunu soro songo duma yere la abe wuli ka se électronique Najolay frère la ube soro kai suguba konna la immeuble Mamadou Diallo la station ere kare la rue Sunjata Keita konna la ni yeyuga place bay abe fega suri na jo soroino Alega négajur sera 76 05 47 62 Walima 66 80 12 23 Boutique Flana au Fanebe Soro Suguba Konnala immeuble Haminyang na Obi Laji Najo Soreno Alega négajur sera 76 01 16 44 Walima 66 01 16 44 Électronique Najolay frère Iyan Lafia électronique Mino Soro Jugunumana an bɛ foli di Najolay frère ma an bɛ dugawu k'u ye ka fara min ye Abatu Sauda danabaazi maaw ka foli d'u ma ko Imra Bonda dayɛlɛlen don o ka maaw taara kɔnfɛ fɔlɔ taara o ɲuman sagira depuis nin kalo tile fɔlɔ
min ye kɔnfa filanan ni sabanan ye o tɔgɔ sɛbɛnw fana baaraw daminɛna ka se ka taa umra kɛ lafiya kɔnɔ ka segin an bɛ ala deli ala ka a nɔgɔya o kɔfɛ min ye an ka kati diaspora o ma lisi caman bi an bɛ foli di kati diaspora mamuru bɛɛ ma an bɛ dugawu k'u ye ko lisi ma an sɔrɔ bi an bɛ bakari kulubali fɔ bi taa panna kɛ o kunna yan'an ka don kunnafoni na kunun an kun taara kalanyɔrɔ dɔ la kɛrɛnkɛrɛnna ni maa min y'an ka page Facebook lajɛ an taara kɛnɛba dɔ kan misiri bɛ yen furazi bɛ yen mais yɔrɔ in mago bɛ kalanyɔrɔ de la ka da ka jama sera a yɔrɔ ma ni maa minnu n'i y'a ye an ka page Facebook kan n'i b'a fɛ ka joli kɛ a yɔrɔ la fisabilila numéro bɛ an ka page kan i bɛna a faamu i bɛ walawalali caman sɔrɔ a video kɔnɔna na o kɔfɛ nin y'an balima dɔ ye cɛkɔrɔba dɔ a man kɛnɛ a tun bɛ yan a bɛna fɔ fiɲɛ de bɛ to ka tigɛ a la fiɲɛ furakɛliw kɛra yan a gɛlɛyara a évacuera ka taa fɔ Bamakɔ an bɛ don min ko sisan yɛrɛ a bɛ Bamakɔ a bɛ Gaburuyɛli Ture la a bɛna fɔ labanna ka kan in de sɔgɔ kan ka record de don la a bɛ to ka fiɲɛ sama o fɛ kɛrɛnkɛrɛnna n'o fana fara u bɛ to o débloquer mansin de la a yirala k'a fɔ minnu nun taara ni furakɛli la wari min tun b'u bolo an n'u yɛrɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ la ka d'a kan an ka limana dɔw de ka mɔgɔw yɛrɛ don 280 de tun b'u bolo wari bɛ banna sisan record fana bɛ kan na a yirala opération yɛrɛ de fana kan ka kɛ sisan opération yɛrɛ musaka o de ye CFA wari 120,000 ninnu yɛrɛ filɛ dɔgɔtɔrɔso la sisan se dun tɛ olu ye maaw kun ye balimaw ni finsiraw kun ye min di o de banna a ko se wɛrɛ dun t'u ye a ko gɛlɛyara fo k'a fɔ a to ten ka segin ka na so alikɔri dun bɛ kan na u se ka janya dɔgɔtɔrɔso la fo opération in fana ka kɛ o fana kɛra dama gɛlɛyaba ye o ma a bɛna fɔ a tɛ se ka ɲɛ sa f'a ka opérer de wala n'a opérer la a n'a ka opération musakaw n'a bɛ da sali min na dɔgɔtɔrɔ y'o de calculer ko fo CFA wari 120,000 an yɛrɛ n'an tilala ni maa min y'an ka statut lɛ ani an ka statut Facebook ni WhatsApp banabaatɔ in yɛrɛ diya i bɛna ye an yɛrɛ labanna o ye ɲɛda in an y'o tugu dɔɔni ka n'a kan n'i ma ɲɛ maa bɛ dɛmɛ ka n'a a tigi yɛrɛ fɛn fo k'a yira ni maa minnu mago bɛ ka ko in yɛrɛ ta sun kɔrɔ banabaatɔ yɛrɛ furumuso banabaatɔ in yɛrɛ sigi kɔrɔbayara kosɛbɛ wala furumuso o b'a kɔrɔ Gaburuyɛli Ture la yen wala den min b'a bolo denw ma kɔrɔbaya den fitinin don cɛkɔrɔba bɛɛ n'i ka lahalayaw tɛ wa ni maa b'a fɔ balimaw ni teriw de tun ye fara ɲɔgɔngali kɛ ka se ka dɛmɛ ɲɛsin cɛkɔrɔba in ma y'a dɔn ni fiɲɛ tigɛr'i la o ye ɲɛnamaya ko nɔgɔyalen walasa fo k'a baara ban fo ka opération kɛ mɔgɔ minnu yɛrɛ n'u bɛ Bamakɔ walima n'u b'a fɛ ka ko ta ko in na n'u yɛrɛ sera Gaburuyɛli Ture la u ɲɛ bɛ banabaatɔ in ye ko dogolen tɛ wala an bɛna a furumuso ka numéro an b'o bila ni min bɛ se ka dɛmɛ su ma fisabilila ka maa dɔ ni sauver kira kuranɛ y'o fɔ an ye ko ni mɔgɔ min ye mɔgɔ kelen ni sauver i bɛna fɔ i diɲɛ bɛɛ de sauver diɲɛ bɛɛ kuranɛ yɛrɛ ka kumakan don ni kɛra sababu ka mɔgɔ kelen fana bɔnna nɛn na o bɛna fɔ i kɛra sababu ka diɲɛ bɛɛ bɔnna nin na ala k'an kisi o tuma na kira dun ko n'i ye gɛlɛya bɔ i balimakɛ ka diɲɛ na yan ko ala bɛ lahara gɛlɛya ko dɔ de bɔ e kan wa ko maa ma fana n'i b'i balimaw de mago ɲɛ yan ko ala yɛrɛ de fana bɛ mago ɲɛ o tuma na balimakɛ in a degunnen don fo k'a fɔ a to ten sijɛ don a muso ka numéro 93 94 97 03 93 94 97 fu ani 7 n'i y'o ta o ye furumuso ka numéro ye an bɛ don min na ko bi o yɛrɛ bɛ Gaburuyɛli Ture la hari balokow fana o bɛɛ gɛlɛya bɛ surtout ka se opération yɛrɛ musaka ma wala ko urgent ba don an bɛ ala deli ala ka a ko nɔgɔya n'an bɔr'o la an bɛ don an ka kunnafoni kɔnɔ an ka Mali ministre affaires étrangères ko a bɛ RC la ko in kɛra taama balalen ye wala ko in kɔni kɛra taama balalen ye a ko kɔni ma da kɛnɛ kan an bɛ bala min na ko fo an ɲɛ b'a la RC la yɛrɛ kunnafoni siraw kolo kuma in b'o de kan o ka page ka ɲi ko an ka Mali ministre min bɛ yen a ko Mali ko an ɲɛsin bɛ danse de ma
ko danse de bɛ Mali kɔnɔ ko danse kosɔn ka se ka fura ɲini na kuma bɛ min yira u y'a fɔ da ni jɛ k'u bɛ dɛmɛ ɲini irisi fɛ officiellement k'u bɛ dɛmɛ ɲini irisi fɛ Ablaye Diop k'a ko k'u ka jamana gouvernement k'u bɛ dɛmɛ ɲini irisi fɛ k'u b'a fɛ o ni irisi ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ baara min ye baara ye min résultat b'i ye ka da lahalaya minnu b'an ka jamana kɔnɔ tête à tête ɲɛŋɛ kulu a bɔra dogo la a fɔra da ni da la sa wala o kuma na ko a bɛ yen kunnafoni dɔw yɛrɛ y'a yira ko bitɛle oziriya ko ɲɔgɔnye dɔw kun kan ka kɛ Union européenne kun ka u kun ye irisi wele surtout ka frontière ka kala ko irisi ministre affaires étrangères ko ale ni Mali ta kan ka ɲɔgɔn ye ana ka faveur di Mali ma ko ɲɔgɔn ye ka bɔ la ka da ka baara nafa bɛ Mali ta la wala kuma bɛ yan k'an ka ministre affaires étrangères fana bɛ yen ale ye kuma fɔ a da la ko Mali lahalaya kɔnɔna ka kala nin waati in na k'u bɛ dɛmɛ ɲini irisi fɛ tête à tête walasa ko jamana in bɛ situation min na kulu walasa a ko bɛ se ka fɛn cogo min ko Ablaye Diop a ye nin fɔ conférence de presse do Moscou ani Sergei Lavrov yɛrɛ n'o ye irisiw ka ministre affaires étrangères depuis nin sigira a bɛ yen depuis Poutine nana nin cɛ ka poste ma fɔlɔ a ɲɛ kumuni ne m'a yɛlɛtɔ ye fɔlɔ Sergei Lavrov kulu ne m'a yɛlɛtɔ ye maa dɔw tɛ falen gouvernement na koyi Poutine ni nin mina a laban nin bɛ taa depuis ale kɔni Poutine ka mandat fɔlɔ in banna a laban a y'a ta tuguni depuis nin nana ne m'a ye yɛlɛ la ni n'ale kɔni bɛnna wa hali n'a b'a tɔ ci k'a ban ayi hinɛ tɛ yen wala ale ka ko y'o de hinɛ tɛ yen ne m'a yɛlɛtɔ ye waati bɛɛ a ɲɛ kumuni de don a bɛ ne ka san 10 ko b'a ka poste in na ministre affaires étrangères yarɔ mɔgɔw kunkolo kɛnɛ ani n'i tɛ sira ko ɲɛ i bɛ ko bɔ ko la olu de bɛ bila o yɔrɔ sugu in na ani Mali ta ka ɲɔgɔn sɔrɔ k'u ka conférence de presse sen fɛ musuku yɛrɛ fa b'a la irisila yɛrɛ fa b'a n'o ye musuku ye k'a kɔni ko Mali kɔnɔ ko lahalayaw ka gɛlɛn kosɛbɛ o kumana irisi fana jɔra Mali kɛrɛfɛ a bɛ ka Mali dɛmɛ nin waati in na ko lahalayaw fana ka gɛlɛn k'u bɛ dɛmɛ ɲini u teri irisila fɛ ko ministre y'o fɔ a ka kuma kɔni kɔnɔna na a labanna k'a fɔ ko Mali ko kɔlɔlɔw b'a kɔnɔ nin waati in na ani damatɛmɛ walew ko a tɛ ka jɔ o de kosɔn sa Mali yɛrɛ fana lahalaya min b'a bolo a b'a fɛ ka maa min suganti ko a dɛmɛ Mali fana de b'o suganti ko Ablaye Diop y'a yira k'a fɔ fangatɛmɛ fanga min n'o bɛ Mali la kɛrɛnkɛrɛnna ko an seginna ka taa constitution ma o waati telen kɔnɔ k'a fɔ o kumana ani jamana bɛ se k'an bolo di ɲɔgɔn ma walasa an ka Mali sécurité a bɛ se ka lakana cogo min na peuple fana bɛ se ka lakana cogo min na o kumana o senfɛ Lavrov fana n'o ye irisiw ka ministre affaires étrangères ale fana ko irisi ni Mali b'a fɛ k'a bolo di ɲɔgɔn ma ko ka teriya siraw k'o développer Mali ni irisi ani ɲɔgɔn cɛ o dɔ ye sanni feere n'a nasiraw ka taa se économiquement ani ka taa se kalanko ma ani militairement ani ka taa se min ɲɛ armement n'o ye sɔrasi kunda yɛrɛ koyi wala o kumana ko Mali ni irisi labɛn bɛ o bɛɛ lajɛlen kɔni kama i n'a fɔ Sergei Lavrov yɛrɛ o fɔ cogo min na a ka kunnafoni kɔni na ani ka taa se terroriste ko min bɛ jamana kɔnɔ ka taa se o kɛlɛli ma ko Mali ni irisi la k'u bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma o lahalaya kɔni na o mana ko ministre fila in kulu o bɛ ɲɔgɔn ye kɔni na n b'a dɔn nin waati damadɔ na avant 2022 n'Ala sɔnna irisiw ka cɛdenw maaw b'a ɲini cogo min o kɔni ma fɔ kunnafoni na mɛ ŋaniya bɛ yen ɲɛ bɛ sɔn ka sɔrɔ a ko kɔni kɔnɔna na ko kɔni bɛ nin lahalaya in na wa hali bi sa an bɛ Ala de deli bɔda ɲuman Ala k'o k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen. بسم الله يا قلمي فيك المستقبل يا قلمي بل أنت المشعل يا قلمي في an ka Mali ministre min bɛ sanni feere ko kunna ko Mahamadu Uludu Mahamadu depuis tarata tɛmɛnen n'o bɛnna kalo in tile 9 ma ale ni burudilalaw ka association ye ɲɔgɔn ye kɛ a ka ministre so la ka d'a ka buru prix a kana se ka yɛlɛ ka d'a ka waati tɛmɛnen kunnafoni kun cɛrila kunu sababa kun don Bamakɔ minnu ye groupe minnu feere 50 ko kun kɛra 60 ye min yɛrɛ kun ye 25 ye dɔ kun farala o kan o senfɛ ministre kɔni ko ko tora nɔ na ko b'a cogo la hari kunu aran de kun bɛ blazer la Kayi yan ko farni b'a fɛ ka mange
orogoza ngwa mi fenfena kuo manifestation se ka kumere aye fem board doyen akwa aye minu mi doni bolo ko ga ke 50% na ya dalu droma no 50% boro lu tara kulu no lu ma no ya du o ko lu ne commerce mi nye do no ne commerce ngoro mi nye do na na ya no yo lu ye ko 50% boro la nu na lu bo fo maya commerce to fo mayo aba fo de mi se kana ni farni mi se kana ni malo be kana nai wala ni na nai adwa be no ya keme sala bi duru bi bola no kere ka magaza fara ni ta fara ma sita fo commerçant fambi ta la fin faritaka bebe prix commerçant fura dorondi ma be to bureau kono ka papier nun ta doro prix ni e aba kunve prix ji to fle mim se kana na o kana nai e tle duru ga ta masa duru be la e ka patron to ki kani e wa le ta mi e bi ka warje ni wala han ni tono mo soro suba commerçant ba ka warje ni o mona o ka le mi se kana ni minye mim se kana ni farni mim se kana ni maloy mim se kana ni sukaro yɛrɛ bi nin waati na kɛmɛ ni tan yɔrɔ dɔw yɛrɛ ko 120 boulangerie dɔw yɛrɛ ma baara kɛ kaya ko farni gɛlɛyara boulangerie dɔw yɛrɛ sɔrɔ ne kun bɛ taa aran kun b'o da la o mana ka sabu kɛ farni ko mange o ye gɛlɛyaba de ye jamana na jamana man ka sɔn ko ka se o niveau ma maa dama ni maaw bi sɔrɔ bi na n'a ye an bɛ ala deli ala k'a ko ɲɛ k'a fɔ u ka nɔgɔya kɛ farniw kana fɛnw kana sono kungo grève ma se ko kunbɛ an bɛ ko la a y'o ko in furakɛ fɛnw piri bɛ se ka fɛn cogo min maaw ko asume gɛlɛya ye fan caman ye mali dɔrɔn tɛ Muritani o fɛnw jamana wɛrɛ a caman fɛnw piri yɛlɛlen don ka da diɲɛ yɛrɛ lahalaya n'a kow kan mɛ a bɛ ɲini a bɛ se ka nɔgɔya cogo min gouvernement b'u se ka o de la wa hali bi sa an bɛ ala de deli bɔda ɲuman ala k'o kan n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen. Mali kɔnɔ ko conseil ministre tɛmɛnen u ye décret dɔw bɔ k'a fɔ maires k'u ka date kun kan ka dafa wala ka d'a kan minnu taara le 20 novembre 2016 u ka date kun kan ka dafa le 20 novembre 2021 wala ko yanni ka ko o dafali ɲɛ kɛrɛnkɛrɛnna ko ɲɔgɔnye kɛra ka dɔ fara u ka délai kan n'o bɛ taa se kalo 6 bɔɲanko ma ko conseil ministre tɛmɛnen ko bɛn kɛra u ka conseil ministre la maa minnu kun taara o waati k'a fɔ hali bi sariya b'o rekoni kalo 6 farala u ka délai kan ka d'a kan k'an bɛ waati min na sisan jamana lahalaya la kalafiliw filili a ma nɔgɔn n'o ye hali maire figiw ye a na kɛ ni kalo 6 in ka ban ni ɲɛna sɔrɔ ko la ni kalaw bɛna fili o la ni kalaw tɛna fili ko kalo 6 kɔni farala maire ta kan i n'a fɔ kunnafoniw yɛrɛ a di cogo min na k'a fɔ ni délai dafara o kɔrɔ continuer bɛ kɛ n'a ye fo kalo 6 walasa u ka se ka maaw ka baaraw kɛ hakilisigi ni basigiw kɔni kɔnɔna na wa hali bi sa an bɛ ala de deli bɔda ɲuman ala k'o kan n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen. Algérie kunnafoni siraw ye a yira ko Macron kun ye tabu ni wele n'o ye Algérie président k'a ma sɔn ka nɛgɛsira reçoit i n'a fɔ Asimi y'a kɛ cogo min na weleli kɛra ka weleli kɛ ɲɛma sɔrɔ o tuma na Algérie yɛrɛ kunnafoni siraw ye a yira ka d'a kan ko a tun b'a fɛ ka président wele ko juma nata n'o ye sini ko ɲɔgɔn lajɛrɛ dɔ kan ka kɛ Paris Libi kunkanko kan ani Sahel kunkan k'u t'a fɛ o ka kɛ Algérie kɔ ko Macron yɛrɛ ko a nimisalen don kosɛbɛ ko min n'o tɛmɛna ani Algérie cɛ n'a ye kuma cɛjugu fɔ a kɔni ko k'a nimisalen don a la mais k'a b'a fɛ ka teriya siraw ta kɛlen ɲɛma sɔrɔ k'a labanna ka chef de diplomatie ka lettre de ci k'a don a bɛ se ka taa se Tebboune ma cogo min k'a ka fɛla fa ye sinon k'a ma sɔn k'a ka nɛgɛjuru sira a ma sɔn ka a reçoit France yɛrɛ kunnafoni sira dɔw bɛ yen n'u ko l'opinion l'opinion ka fana ye kunnafoni di kɛ k'a fɔ semaine tɛmɛnen a daminɛ na nin semaine daminɛ na lundi do mardi do san kɔni t'a dɔn ko Macron ye a essayé ka Algérie président wele mais ko tiɲɛ yɛrɛ la ko a ma décroché a ma Algérie président sɔrɔ ala n'a fɔra maaw tun bɛ boli nin de tun bɛ nɛgɛsira ta dɔrɔn fo an ka président min ɲɛna sabara kɔ fo bɛ taa sɔrɔ je suis Sarli je suis comme ça sisan o président de bɛ ka maaw wele farafinna a daminɛna Mali de la an k'a fɔ ten dɛ Asimi de ma sɔn ka nɛgɛsira ta Algérie fana filɛ k'a ladege tubabu n'u mago b'i la k'olu t'i to yen o toujours b'a lajɛ ka teriya sira ta olu bɛ jamana ka intérêt de viser an ka maaw tɛ se nin de la sisan ko bɛɛ m'a ɲɛ dɛ Faransi yɛrɛ kunnafoni sira de y'a fɔ ko bɛɛ m'a ɲɛ k'u labanna ka maaw de ci
ka lettre kɛ chef de diplomatie sira la ka taa bila poste kɔnɔ n'o bɛ se ka se Algérie président ma a b'a ye cogo min na ko lettre in na mun b'a la k'a fɔ juma nata n'o ye sini ye o kumana k'a fɔ ɲɔgɔnye dɔ b'a fɛ ka kɛ u b'a fɛ président ka ye a la o de kosɔn sa ko dun y'a sɔrɔ Algérie président ale fana tun ye kunnafoni di kɛ k'a fɔ Algérien foyi tɛ sɔn teriya sira ka bɔ olu ni Faransi cɛ nin cogo in na ka d'a kan Macron ye dɔgɔya min ta ka ɲɛsin Algérie ma ka d'a kan olu ko ka ko colonisation ɲɛ Macron de fɔ ko Algérie tun tɛ yen qu'est-ce que Algérie tun bɛ ka ko olu ka colonisation ɲɛ wa o kumana o de ma bɛn Algériens ma président kɔni ko nin kuma in ko tɛ ɲinɛ nin kɔ et puis ko jamanaden foyi o t'a laɲini olu ni Algérie ka se k'u bolo di ɲɔgɔn ma nin lahalaya la ko kɔni bɛ nin lahalaya in na wali bisa an bɛ Ala de deli bɔda ɲuman Ala k'o k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen. يا قلما خط الأفكار يا قلما كالبلبل طار يا قلما خط الأفكار يا قلما كالبلبل طار يا قلما يرسم أشجارا يا قلما يرسم أشجارا يا قلما خط kolo a ko gɛlɛya bɛ Algérie bolo a tɔgɔ Faransi bolo kosɛbɛ a ko gɛlɛyalen don kunnafoni kɔni ma di Algérie président k'a fɔ a bɛna taa a tɛna taa mais a kɔni ka jaabiw tun kɛra min ye depuis waati tɛmɛnenw ko Algérie foyi t'a laɲini olu ni Faransi teriya sira kɔni ka kɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ nin cogo in kɔni kɔnɔna na o kɔfɛ min yɛrɛ ye a tɔgɔ yɛrɛ Sierra Leone o ka ɲɛmaaw bɔra ka kuma di kɛ u ka ɲɛmaaw kɔni ka kuma kɔni na ko citerne dɔ tun explosera u tun ye a fɔ ko maa sata maa 100 ni damadɔ kun don mais u labanna k'a fɔ ko dɔ farala maa sata kan k'a taara kɛ maa 100 ani mɔgɔ 31 ka d'a kan tasuma jeni ma nɔgɔn maa sata taara laban fo maa 131 de la maa 131 et puis fana u ka ɲɛmaaw kɔni ka fɔ la ko maa dɔw bɛ yen maa 63 hali bi k'olu bɛ furakɛli bolo kan o maa 63 la maa 19 bɛ yen halisa k'olu ka lahalaya ka gɛlɛn fo k'a fɔ a to ten ka d'a kan ko in kɔni kɛlen a ko kɔlɔlɔ kɔni bonyana ko UMS maaw k'olu tun ye dɔgɔtɔrɔminɛn dɔw min bɛ se tɔni 6 bɔ ɲɔgɔn ma min bɛ di banabaatɔ ma irizama walasa ka se k'u dɛmɛ nin ko in lahalaya la UMS maaw tun ye Sierra Leone dɛmɛ ni 6 tonnes u ye minɛn minnu di teliya la Sierra Leone yɛrɛ ɲɛmaaw kun ko tile 3 k'u bɛn'o kɛ sanga bondasigi ye u ka jamana kɔnɔ sisan nin binnen dɔ labanna ka photo dɔ ci ma mɔgɔw commencera de k'olu bɛ taa ni mpalaw ye quoi u bɛ taa ni mpalaw ye ka taa ka carburant ta voilà u bɛ taa ni mpalaw ye k'a fa u bɛ taa ni bidon ye k'a fa amutasi kɛra tasuma mana mɛn o na kulu yara sata bɛ caya a taara kɛ caman bolo lahara ta ye voilà o kɔrɔ i bɛ kun ka t'i jeni fɛn de ta Ala k'an kisi n'i y'a ɲɔgɔn ye yɔrɔ yɔrɔ i ma bɔ a la tasuma mɛnɛna dɔrɔn dɔw tun bɛ ka taa i bɛ bala da kɔrɔ yɔrɔ la a bɛ fa dɔw bɛ t'o bila dɔw b'a fɔ n bɛ kɛ fɛn ye nin sen fɛ se tor'o de la dɔrɔn tasuma mɛnɛna amutasi bɛ yen ka sin ka fagali jeni wuli a la maa 131 o de sara fɔlɔ hali bi ko maa 63 olu bɛ ka furakɛ maa 63 la maa 19 k'olu ka lahalaya ka gɛlɛn fo k'a fɔ a to ten o kɔrɔ dɔ bɛ sɔn ka fara sataw kan Sierra Leone ale jamana kɔnɔ citerne ka explosion in na a ko kɔni ma nɔgɔn wali bi sa an bɛ Ala de deli bɔda ɲuman Ala k'o k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen. Tchadi président n'o ye Mahamadou Idrissa Déby k'a taara Faransi k'a kunbɛra kosɛbɛ voilà k'a kunbɛra voilà o y'a kunbɛn a taalen Faransi maa min y'a kunbɛn o ka sɔrɔdasi ɲɛma o de ye a kunbɛn o fana kɔfɛ ka taa se Tchadi lasigiden min bɛ yen o fana tun bɛ a kunbɛnli la ka taa se o ka minisiri min bɛ fɛn na o fana tun bɛ yen voilà o senfɛ ni dun ye jateminɛ kɛ k'a kɔni taara Faransi voilà a taara Faransi ko Faransi ɲɔgɔn lajɛra min n'o kan ka kɛ sini ale ta kun y'o ye ko n'o bɛ kɛ Libi kunkanko kan n'o bɛ kɛ le 11 Idrissa Déby taara maa dɔn hali n'a ye wele bila Mali ma Mali tɛ taa an b'a yɛrɛ ɲini olu de ye Libi ci
o y'a se ka Mali fana ci mais Ala ma sɔn Mali ta ma Maliyɛnw de y'o ma y'a fɔ yan ko ni Ala sɔnna ko Maliyɛnw de bɛ France minɛ cogo yira maaw la an y'a fɔlɔ an b'u ka téléphone ta fɛn fana y'a ladege o la lajɛnɛ fana bɛ ka ladege Sénégal fana ko olu bɛna bɔ Macky Sall contrôle la m'a dɔn ale fana bɛ sɔn ka sira ta ni funufunu de wulila kɔni sen ko kɔni bɛ ni lahalaya in na o fana sen fana fɛ ko bɛ kuma ko basigi ni hakilitigiw bɛ se ka na cogo min ani ka taa se ko milisiyɛnw olu minnu bɛ jamanaw kɔnɔ olu ka lahalayaw ka sɔrɔ olu de b'u cɛ ka na ko bɛ kuma o fana ko lahalaya kɔni kan Tchad kɔni ta sira ye ka d'a kan olu de y'ale sigi n'a ma taa u na ko k'a la ye an n'u ka faamaw Mali peuple de k'olu ka to yen fɔlɔ wa peuple de b'u k'u dɛmɛ n'u ye peuple fana sago bila don min peuple fana na sira yira o fana na ko kɔni bɛ nin lahalaya in na wa hali bi sa an bɛ Ala de deli bɔda ɲuman Ala ko k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ko Union européenne maaw ko ni an ka ministre de la défense ye ɲɔgɔnya kɛ n'o ye colonel Sadio Kamara ɲɔgɔnya in kɛra Sadio Kamara yɛrɛ ka ministre so la a ɲɛmɔgɔya tun bɛ Suède o lasigidenso min bɛ an fɛ yan a ɲɛmɔgɔya tun bɛ o de bolo o senfɛ k'u ka ko kɔni na ko kuma kɔni kɛra fɛn min yɛrɛ ye lahalaya min n'o bɛ Mali kɔnɔ Mali ni Union européenne bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min hali bi lakana ni basigi ko bɛ se ka ɲɛ Mali la cogo min o tilalen sa fɛn min n'i ye jateminɛ yɛrɛ kɔni kɛ ko maa ninnu Union européenne maa ninnu ka ciden ninnu dɔw ye ɲininkali kɛ Sadio Kamara fɛ k'a ka to ka ni ɲɔgɔn caya ko ɲɔgɔnyew ka se ka caya kumaw ka se ka caya walasa basigiw ni hakilisigi min n'an b'o ɲini jamana kɔnɔ o bɛ se ka kɛ cogo min mais kuma na Sadio Kamara ka mot kelen kunnafoni m'o sɛbɛn ka d'a kan Sadio tɛ kuma ninnu fɛ n'a fɔ a min kɛ France ministre de la défense la ninnu yɛrɛ de y'a ɲini a y'a ɲini a ta la a bɛ mun fɔ n'a ko a ka laɲini basigi nin fɛ a de b'a ta fɔ Sadio tilalen don Sadio kɔni parce que n'i tora RC ka kuma fila fɔ RC bɛ cɛ ka b'i kɔrɔ n'i ma ɲɛ n'olu bɛ fɛn de i bɛ kɛ cɛkisɛ de ka kuma fɔ ka taa ninnu tulokɔrɔ duman fana fɔ RC bɛ tigi la o de kosɔn ko ninnu bɛɛ bɛ kɛ Sadio bɛ kɛ i b'a fɔ bobo u bɛ t'u ta fɔ buruburu dɔrɔn u bɛ taa a banna olu yɛrɛ de y'a ɲini ko ɲɔgɔnyew ko Sadio ka to k'o caya olu fana ka se k'u fɛla fɔ bɛɛ bɛ se k'u sen don Maliko la mais Sadio t'u jaabi jɔda b'a la an bɛna an bolo di ɲɔgɔn ma an n'a fana kuma bɛ Sadio ni min cɛ kosɛbɛ lakanako la o ye irisiw ye ko bɛ ten n'i dun tora k'i ni maa wɛrɛ b'a kɛ fila fila olu t'i dɛmɛ ko ka kɛ ko kɔni bɛ nin lahalaya in na hali bi sa an bɛ Ala de deli bɔda ɲuman Ala ko k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen Cameroun kɔnɔ ko université dɔ explosion dɔ kɛra yen kalanden 11 k'olu joginna a la kɛnɛ kunu araba dugu min n'u ko Buya n'o y'u ka sidi duguba dɔ ye Cameroun kɔnɔ ye maa dɔ kumana n'o ye université yɛrɛ ɲɛmaa danga don walima ɲɛmaa danga don ale kɔni ka kunnafoni kɔni na ko explosion kɔni a bɛna fɔ u y'a fili so sanfɛla de fɛ u ye bombe fili sanfɛla de fɛ a nana bi dugu ma ka exploser wala exploser in senfɛ kalanden 11 o joginna wala o jogini ye musomaninw ko musomani dɔw b'a la olu ka lahalaya ka fisa wala mais o kɔfɛla la ko in yɛrɛ tɔ fɛn fɛn ye u ma walawalali jan kɔni di o la wa maa fana m'a fɔ k'a fɔ k'olu de sen ye k'a fɔ ka ni explosion fili kalanyɔrɔ kɔni na k'a fɔ Cameroun fana bɛ san 4 bɔ rebellion fana kirilen bɛ sinon kalanyɔrɔ yɛrɛ la e bɛ taa bombe fili kolo ma dabɔ ŋana ɲuman kama dɛ ko kɔni bɛ nin lahalaya in na wa hali bi sa an bɛ Ala de deli bɔda ɲuman Ala ko k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen يا قلمي بل أنت المشعل أنت الأغلى أنت الأجمل أنت الأغلى أنت الأجمل أنت الماء العذب Éthiopie o ka ministre kumana o ka ministre min bɛ jamana affaire trésorière la a ko olu ka jamana Union africaine o ma min fɔ u ka lahalaya la o ma sen don u ka kɛlɛ la k'u b'o mɛn u n'u bɛ se ka jɛ ka baaraw kɛ k'a fɔ ko min ye Addis Abeba Éthiopie faaba yɛrɛ kɔnɔ k'u ye tɛgɛda kɛ maa caman kan kasike bilen maa baden k'olu ye tɛgɛda k'o kan ani minnu yɛrɛ bɛ bɔrɔtɔli ɲini Tigre olu ka ɲɛmaaba minnu bɛ faaba kɔnɔ n'u b'u financer n'u bɛ hakilila la
kulu yo nyema caman ba minɛ wala u yo nyema caman minɛ mais olu kɔni ko Union africaine kɔni m'a fɔ k'u bɛ kuma walima ka référendum kɛ k'olu labɛnnen don kama peuple ka laɲini maa wɛrɛ ka laɲini kɔni tɛna kɛ ka d'a kan olu b'a dɔn olu ka fanba peuple b'o de fɛ mais maa damadɔ ka wuli ni maa wɛrɛ k'a bɛna jamana bɔrɔtɔ ko kun y'a essayé ka maaw sera ni kunnafoni an sera faaba la kaban i m'a fɔ ma ko kuma an faaba tɔ tora tan ko ɲɛmaa dɔw bolila u taara jamana wɛrɛ premier ministre bɔra k'o bɛɛ kalo olu bɛ yen voilà wa bɛɛ ka se ka maaw soroba ka bɛɛ y'u ka kɛlɛ pila dɔ ye labanna sisan ko Union africaine o bɛ ni sen don ko la o bɛ se ka jɛ cogo min kasɛgɛbilen maa caman minɛnen b'u bolo yen k'u tora k'olu bɛ hadamaden magow de la o bɛ fɛn na mais Éthiopie y'u minɛ k'u bɛ ka Tunisia de dɛmɛ voilà ale m'a ta dɔgɔrɛ u yer'o de la u y'u minɛ o maa dɔw fana b'u bolo yen voilà dɔw tun bɛ sofɛriya ni fɛnw u y'u bɛɛ minɛ yen hali n'a sɔrɔ k'u ye dɔw bila minnu ta ma garabu mais caman minɛnen tɔ b'u bolo yen hali bi ani maa minnu yɛrɛ ni kɛlɛ b'o région na o ɲɛbaaba minnu b'u ka faaba la u y'olu fana caman fana ka tɛgɛda kɛ o kan Éthiopie ale yɛrɛ kɔni kɔnɔna na wale bi sa an bɛ Ala de deli bɔda ɲuman Ala k'o k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen قولوا معنا بسم الله بسم الله فاحذر من شيطان Israël fana Éthiopie ministre kun ye jalakili ta ka ɲɛsin Israël ma ka d'a kan maa minnu senyara fagaliba in na Tigre ko kɔfɛ ko maa dɔw taara Israël premier ministre kun ye Israël ɲɛmaa de wele k'o ɲɛfɔ a ye maa minnu senyara fagali la ka kirimu kɛ ne ka jamana na ka na ne ka jamana bɔrɔtɔ ko ye ka laban o maaw kɛlen ka bisimila e fɛ yen o kumana ko Israël fana ɲɛmaaw bɔra ka kuma ko maa minnu bɔra Éthiopie ka na ale fɛ yen ko ni sɛgɛsɛgɛli nana kɛ k'a f'u senyara kirimu na u ka jamana kɔnɔ k'ale b'u segin ka na ka d'a kan Israël fana bɛ finman min resura ka tɛmɛ farafin bɛɛ kan o ye Éthiopiens ye ka d'a kan juifs yahudiyaw bɛ Éthiopie a finmanw bɛ yen yahudiya finmanw bɛ yen wala hali u ka sɔrɔsiya kɔnɔ Éthiopiens ka ca la kosɛbɛ wala Israël kɔni Éthiopiens ka ca la Éthiopie an ka faransiw bɛ cogo min dɛ farafinw bɛ taa cogo min dɛ olu fana bɛ taa Israël ten de wala ka d'a kan olu yɛrɛ dɔw bolo k'u ye juifs ye wala juifs fana dɔw b'olu bisimila wala dɔw b'u ka armée na u b'u ka fonction na k'olu dɔw senyara fagaliba la rebelle na ɲɛma sɔrɔ min kɛ olu dɔw segira ka taa Israël premier ministre kun ko k'olu minnu filɛ o taali de ma bɛn olu ma k'a sɔrɔ kirima ko ma kɛ Israël ɲɛmaw ko n'a senyera maa na n'olu ka jamana na Éthiopiens na émigrants na ko n'u senyera kirimu na k'u b'u segin ka n'u ka jamana kɔnɔ yen u b'u segin ka na Éthiopie i n'a fɔ ko olu fana ye o perepere latigɛ o ni Israël ka premier ministre ka kuma ani ka fara Éthiopie ka premier ministre ka kuma na k'o kuma o perepere la kɔni tigɛra i n'a fɔ kunnafoniw ye a di cogo min wa hali bi sa an bɛ Ala de deli bɔda ɲuman Ala k'o k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen حملت القلم وكتبت به رقما رقما بسم الله حملت القلم وكتبت به رقما رقما بسم الله رقما Faransi u ka ministre bɛ jamana kɔnɔ ko kunna a fana ye kunnafoni di kɛ a ko k'olu ye mɔgɔ 899 k'u y'olu de reflet ka t'u ka jamanaw kɔnɔ k'a daminɛ depuis juillet kalo tɛmɛnen ka na bila sisan ka d'a kan mɔgɔ 1100 de sɛbɛnnen b'u bolo k'an k'olu segin o mɔgɔ 1100 na k'u ye maa 899 u sera k'olu de segin k'a fana ye nin kunnafoni di kunu araba u ka kunnafoni sira don kɔni na ko ni maa ninnu bɛɛ ye dunanw de ka d'a kan ko ninnu ye min kɛ u ka jamana na k'u ye kirimi kow de kɛ a maa dɔw fana ye kasoden kɔrɔ ye wa a maa dɔw fana k'u daze ka bon kosɛbɛ o de kosɔn u ni Algérie fana kɛlɛla nin ko la maa minnu wolola aw fɛ a ka nationalité b'u bolo ni tiɲɛna dɔrɔn u b'a fɔ k'u bɛ segin ka t'i ka dugu durusini na ka sɔrɔ i b'a sɔrɔ a fanba bɛɛ wololu fɛ yen voilà aw bɛ taa a ka ɲamaw cɛ k'a bɛ t'o bila jɛni ka jamana Algérie fana k'a tɛ sɔn o de ma ko ka d'a kan a b'a fɔ a bɛna ni maa minɛ ko nationalité 2 b'u bolo n'a gana a ye français ye n'a y'u tulu bɔ k'a b'u bila ka n'u ɲaga 2 anw kan yan n'u ma ɲɛ u bɛ fagali min kɛ u bɛ fɛn min kɛ u b'a k'a yɛrɛ de fɛ yen o tɛna anw fɛ yan kɔni n t'a dɔn n'u sera jamana min na ne tɛ se ka ko b'u ta la u b'o olu taw cɛ ka t'u fili mais Algérie kɔni tun ma sɔn u ta kɔni ma o labanna k'a fɔ ko min bɛ taa se maa 23 ani mɔgɔ 341 a na kɛ ko Algérie u ka visa ɲinitaw mais k'u banna ka visa de maa 10,000 ani kɔ ma o lahalayaw la
o fana gɛlɛya b'u ni Algérie cɛ a ko la o ko kɔni bɛ tan wali bi sa an bɛ Ala de deli bɔda ɲuman Ala k'o kan n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen. Faransi Imalaye Macron ko k'a fɔ bi alamisa in k'u bi ka taasibilaw kɛ Première Guerre mondiale la k'u ye cessez de feu dɔ kɛ cessez de feu dɔ kɛra ɲinan y'o san 100 ni san 3 1918 cessez de feu min kɛra n'o kɛra sababu ka Première Guerre mondiale ban voilà o kuma na o furancɛni kɔni kɔnɔna na Faransi fana bɛ to ka a ɲɛnamaya san o san i n'a fɔ ka se ka a ko fana ka kuma ko kan ko fana bɛ senna yen sinon ko angilɛ kalanna Faransi waati damadɔ Alima ye min da o ka kulu o b'a dɔn o bɛ se anw de la voilà o bɛ se anw de la ko kɔni bɛ nin lahalaya in na wali bi sa an bɛ Ala de deli bɔda ɲuman Ala k'o kan n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen. حملت القلم وكتبت به رقما رقما بسم الله حملت القلم وكتبت به رقما رقما بسم الله رفعت العلم. min ye Bilarusi n'o ye Irisiw ka jamanadenni dɔ ye ale kɔnɔ ni polo in cɛ ko immigrants kɔni bɛ yen kosɛbɛ a ko gɛlɛyalen don fo k'a fɔ a to ten polo in yɛrɛ ye kunnafoni di kɛ ko immigrants fɛn fɛn bɔra Bilarusi fan fɛ n'o ye k'a fɔ k'u bɛ don ka taa Europe kɔnɔ ka da ka Ukraine ka se polo in ma k'olu tɛ sɔn u ka don ka da ka minnu bolo olu ni Bilarusi man di ka da ka Bilarusi o ni Irisi bɛ ɲɔgɔn kan fɔ Européen ninnu fana ni Irisi tɛ ɲɔgɔn kan fɔ fan dɔ in farala Europe kan jama in bɔra Bilarusi de fɛ k'u b'u kunda kɛrɛnkɛrɛnna ka taa Europe kɔnɔna na a kuma kɔni cayalen don tile fila in na gazi ciw ni maa dɔ y'a essayé o kɛmɛ ka bana minɛna n'o ye ŋɔni ɲagasa minnu n'u b'o kɛ garazu dɔw y'a essayé k'a fɔ b'o o kari diyagoya ka don Europe kɔnɔ ni polo in lakana maaw karilen don ɲɔgɔn na polo in yɛrɛ ministre affaires étrangères kɔni ko tiɲɛ yɛrɛ la ko nin waati in na u ni Bilarusi frontière ko a sumayara ka da kan immigrants minnu b'a fɛ ka don yen su tɛmɛnen a kun wusura mais ko lafiya kɛra a ko la waati su tɛmɛnen kɔnɔna na labanna k'a fɔ waati bɛɛ k'olu ni Bilarusi olu kɔni ɲɛ sigimaw de ye ko kɔni bɛ se k'u dɛmɛ ka hadamaden magow d'u ma yen mais olu se k'a fɔ ni maa ninnu bɛ bɔ Bilarusi fɛ ka don olu ka jamana kɔni kɔnɔna na ni dun ye jateminɛ kɛ polo in yɛrɛ kɔni ko maa 600 minnu kɔni b'a fɛ ka don olu ka jamana na ka bɔ Bilarusi fɛ ka don olu ka jamana na ka sɔrɔ ma don ni va normale olu kun t'a fɛ u ka se ka don o fana senfɛ n'i ye jateminɛ kɛ Bilarusi olu yɛrɛ ka ɲɛmaa dɔw kɔni kuma na olu ko n'i ye nin kɔlɔlɔ fɛn fɛn ye k'a bɛɛ Européens yɛrɛ ka ko laɲininen de ye ka da kan k'olu de ye wali jamanaw ci ko n'i ye wali jamana ci ni mɔgɔw k'u bɛ taa ka taa i ka jamana na i b'u bali munna kolon ko Europe de don dɛ olu de ye wali jamanaw ci maa minnu fana filɛ o filɛ ka bɔ k'u bɛ to a Europe de u bɛ taa jamana minnu na olu de fana y'u ka jamanaw ci o kumana ko i ye nin ko ye k'a bɛɛ Europe yɛrɛ ka politique jugu an'u ka fɛnw ta ka ɲɛsin jamana wɛrɛw ma ko o résultat de filɛ nin ye ko Bilarusi fana ɲɛmaw y'o de fɔ u ka kunnafoni na o fila cɛ kɔni gɛlɛyalen don nin waati ninnu na kosɛbɛ hali bi sa an bɛ Ala de deli bɔda ɲuman Ala k'o kan n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen Européens yɛrɛ k'u kan ka ɲɔgɔn lajɛ yɛrɛ kɛ k'u yɛrɛ dɔw kɔni bɛ ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan k'u bɛ embargo kɛ Bilarusi kan ka da kan o ma sɔn ka fara Europe kan o ni Irisiw de bɛ kan fɔ tɔ kelen min farala Europe kan olu fana bɛ k'o de dɛmɛ ko k'u bɛna embargo k'u bɛna ɲɔgɔnyew kɛ o yɛrɛ ka ɲɛmaa dɔw kumana bi alamisa in ko min ye Européen lasigidenw k'u bɛ sɔn ka ɲɔgɔnye kɛ ɲɔgɔnye in na k'u kɔni b'a fɛ de ka se ka embargo ta ko k'o da Bilarusi ka ale mini Irisi bɛ ɲɔgɔn kan fɔ wali bi sa an bɛ Ala de deli bɔda ɲuman Ala k'o kan n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen. Irisi o yɛrɛ ka ministre de la défense u ye kunnafoni di kɛ k'olu ye avion minnu bi sanfɛla lahalaya ka o to sanfɛ ka dugumana lahalaya détecté k'a di espion n'a sira la voilà ko NATO mɔgɔw ta 24 heures tɛmɛnen k'olu banaminina o ni ye u y'u empêché u kana se k'u ka baara kɛ ka da kan NATO ni Europe olu de bɛ kana ye
ko eritiyara ko numu cogo do ba fe ko ludo kelela wala Europe bi ka minta ka nyasale ka frontière doma ani ne ka frontière dado ano benatrial aba fa bi juya senema ko ni Europe mu cogo do o ba fe ka irisible kela kono wala ko ba fe ka irisible kelela ko kon mena ka kangarida ko 24 temene ko ka avion fitini minu no be aransa ma tanai irifima so aka sunya ala o avion nani bunyango 24 kono ko lu bana min no le ni nyonche o flaka boko kuno funi dike wali bisa andala de deli bodda nyuma ala ko kanam bal muslimo bella jele حملت القلم وكتبت به رقما بسم الله رفعت العلم بسم الله حملت القيم بسم الله رفعت العلم nga mali ministry min be dine ko o kuna ayra ko metamana akatama senfe kuna na Qatar don baw islam tombaw oluka kile ya biro min be akuntaro kononana ano ere nyemo baw olu ere jakume réseaux sociaux ka akatama agila kuma marati jamana na mboy kana Qatar ko wuhdatul adyan walma at-tahawur bayna al-adyan ko dino wera kasi kafo walma dino bise ka je ka kelen chugumi wala ka bolo di nyoma ko o baro de kumisena o ka kuma konena wala anga ministry ndo ale kala ne do kosebe ay dina don aya kalanke kosebe o jemo fana ma do wulile do fo ka ke ja ko e ka fo ko chrétien abi masi arjana fo ka fo nasara bi masi arjana sono islamia ma fo ye min famu ka barake noyi an won islamia min fo kira chile ko fe sira fo ite masi arjana fo kira ka sira o min gadi yebso ko ke islamia bi to yakama ibi take me ka fo ite chie de islamia to fo islamia fo na ba fo ite nyen galone wa kira de fo na kira labai kira warata ko fe islamia bo de fo me jemo chamanga kuma fo kuma de ka bla har qur'ana kono yahudiya ni nasara ka fo ko mai fo ko bla suno qur'ana be ka ke dima ni ki bita ta do na rugo zar islamia le se ka kirke muso furu ni ma isra kan yelema wala minu ba hara tabulo ka sida ere ko fe ni isra ka tubi ba tubi wala o kuma na o fana kuma o be don bo ka kuma na me ka fo da bi ta sira minga ko ere ko nedo sa abi masi arjana kuma bodela islamia de maso umma suno niki ya famu cho mi ba kete me kira ko ni chile islamia ko ni mi fo sira warata masi ala ma fo kira kasira o be mi no ko fe itake wala kira retle la na sara ko me fo mi no kira janfa na yu kele suno ko muga tabulo nay wala ni min ko be kira bin islamia la o kira retle la ngo yahudiya do de la ka islamia bulu abanane kira sinyangundo kira tarabwala kira taraka banabato fo o kira abe banana kira ko aka fola aka la fo ka so kira ko demseni nya falaje ko fa ko tuwala kira ko ke sallallahu alaihi wasallam o ko ka tuwa ko afana sona karaga baro islamia ke asona ka tu kira ko ay kalmatu saada fo afatura kira ni so jara kada ka islamiyara a kisira janama a jira kira ko sebe suno chama do kira ta ce me plasu ni jodaw ani yara jangamu ubutu ka korole ne kuma beta me foka fo auta ne ce islamiyya kuno islamiyya masode ma kuluni de ministry kuntaro nyonyo na nasrola kuma na amido kala ka nyuma sai walbisa ambala de deli bodda nyuma ala ko kanam bal muslimo bella jele nimina da zike bi don barula ambe foli di bema ambe do ke be wati temene anwunya kolongo kuma do fo balma musodo be demsenindo demsen fitini musodo madala na furula ere fo wala ayo kolondo si misiri do konona na awa sajole en fanfe wa keme ani wa binani sefa wari wa keme ni binani mauka do ukai ala ka ke sarakati jariya yi karaka be kolonse mama be miala bagam fenfen be miala abe nyima fenfen ke o ma hine o baraji bisima hani yere tanyana mala bile
walma hani yanga ni akabla mamin tora baraji bisoma o mana ka fo nyuman kelaw be tiera la nyuman kelaw be mawla benendo na do kadane sira soro dro wala do ko nga dane sira soro o ba do min ba ka kicugula suno wallahi mawla benendo ala ko barakeli la mbafu am so mani mafuru yare ma fama dem sen fitini 700,000 kolon kabisi ka kono fi sabilillah mauka do kai wa mafuru ma fo cheta bulu fana de nda ka mo mi fa mafuru dugure laga kita so ko kono beni la halena ambe do kai alibi beka jeka do kai fana ala kambe sabama anga stajola tado fana na nga page Facebook ka mun tara anga karamo ke Usa Ibrahim Kulubali ka kala nyorola nye ayoro filme ka bla nga page Facebook ka ango kala nyoro mbe krintude ka dam na classe kele fo woro abe krinti ma kala nyere yere riba kono c'était har classe so ba jolente antara nye video ke anya bla nga page ka ngone mo mi sera ka phrase ci walma nim se ka classe jo o ambole ko fe semaine damadon kharamo imam ya ngole ko da wole ka bo shin kulu furazi yere ami do mina bi furazi sena kala nyore na afere be ko mi chaya million nani afere bi so nga chaya noyi furazi bi sigi barko mi nga were ne dama wa kemeni ko barko ba mi no fana be kala fana hakilo fana be sura wa kemena ana pando na pombu na bara be bana na la sona amita kene kele nga etu mawbi na jai mi yere akoke fi sabilillah mambi karika akoke mawka do kai sijani kene hala ani lawa nyuma ani alaka kai arjana sara na fara kala yoro ka jisa karamo mi sega keme saba walma wa min ka keme saba don rabo do jila dungodo ka kala nde furne ni ji amanone klasi nu ngone be mama bi sega joli kala klasi saba klasi nani klasi joli se minye wala sa kalando mi bo kokoro do ikibara do fonye ko dugu do be gien jamana do be nemebli Pakistan jamana do be ko kalando san kono bita to wartu de bita kalando ko ka san karamo taw ka kalando sara ka kalando sara ka karamo sara ka kalando karafu ko do bita ni ware ko do ba fo ado e nyina ta sara sanwara ni ke ka turu soro ka se ka karamo sara ka kala fo ni sanwara ko ta turu soro sono nin kala nyoro ta ko ni bana nyina ta sara ledo karamo ka sanwara kala sara ledo ka kalando kalafu fo ni bi se sanwara fo san saba do ka se ka turu soro wartigu o ka se ka karamo sara fu minu be kalando kala nunu ya famu de kulu ko be ta kala nyoro do ba fo ko nyina ngona on ta be sara ledo karamo sara la har sanwara do yo sara o kuma na doyo kibara fanyi kokoro ni ala ko ndondoro yere de mata fiyo wala ni ala ko dondoro mata fi o mana be ala dele banyi mankelaw ala ko sara herela anga bana ba toy ambura ka min foga kono foni damene c'est très très urgent mama ni ba fe ka ta yoro yere le bi numero ngole an waru min kan so golendo abe ka fiye samana abe gabre ture kono bomoko o kumi ya fiye tigara ya ibage ka ta bomoko tuno kai kawde do usigile miyande o mono bi gawre ture lay bolma o kunye moye tuyo lu ke war mi di bara be bana o war bana bara mabba hali bi ayere l'opération ne kanga ke kada ka ambi domine ko bi al ko ri ni bala o mono ko opération 600,000 afurumuso kan numéro 93 94 97 03 minu nyara nube bomoko ko bi se kata gawre ture la nu numéro ngure o be bana ba to nyara nyara na tlaka blanga statika maubina hapa na watu fotoi alaka baany manga be sara herela ame be fokat lo majola aketo beninga sallallahu muhammad assalamu alaikum safna kuram barako safna duru afara ko fura chama mala ibe siga kibari ado da mala balomso ne ma ko be safna na de entene farko la anti sa do ma hu nyiniga safna me min frake balmake balomso aya fotugo bina o siro la safna duru ale safne min be nana koro u nyogona ni ko safne duru ma chambi nyinga ka fuko safne duru a oliblama obe o tidore o ezituni ni ale ko fodoro femi farkula bana abi kisu obela jilema safne duru femi ya anere mugulamai amunu be ka fo wati bela jilena kaka bara o e farkula bare be fo bara kulugru e ka safne duru e ka anere mugulama
k'o sɔrɔ k'i farikolo kunu ye i bɛna lafiya i bɛna sɔrɔ i farikolo la fɛn min ye safinɛ 5 ye a kɔngɔn o fɛnɛ bɛ aw minnu bɛ yen waati bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ aw bɛ lafiya aw b'o ɲini aw farikolo la n'i sɛgɛnnen don e ka safinɛ 5 e k'a kɔngɔnnama in k'o sɔrɔ k'i kunu ye lafiya i b'o sɔrɔ i farikolo la waati bɛɛ lajɛlen na aw minnu fɛnɛ bɛ yen k'a fɔ waati bɛɛ lajɛlen na k'aw ta yɔrɔw ka ca ayiwa aw don yɔrɔw ka ca ayiwa n'o ye dugu gorobinɛw ye ka taa fara dugu a magobatigiw kan aw bɛ safinɛ 5 aw b'a jɛmannama ɲini bari sabula ale jɛmannama in n'i y'i kunnale i ni kasa duman i n'o bɛ turu ɲɔgɔn na ayiwa safinɛ 5 nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen o ye sa safinɛ 5 faransi dɔgɔtɔrɔw olu y'a yira ko k'i to safinɛ 5 kan farikololabana e bɛ kisi o ma wa i farikolo i n'a bɛ kɔrɔ ni ɲɔgɔn ye. Kayi a n'a kɛrɛfɛsigibaw aw minnu mago bɛ safinɛ 5 la a bɛ se ka sɔrɔ maa min bolo teliya la k'a sɔrɔ aw ma gɛlɛya sɔrɔ o ye Zakariya Jalo ye a ka nɛgɛjuru sira ye 79 40 28 36. ni hami bɛ denmansaw la bi o ye kalan ani jogo ɲuman sɔrɔyɔrɔ ye ka di denw ma mun kosɔn lamɔ o ka timi o kosɔn école franco arabe darul iman olu nana Kayi ani a lamini bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kayi bɛnkundakaw o haminakoba min tun bɛ aw la ni ka se ka aw dɛmɛ o doni ɲini na ni ka t'o bila kɔ Kayikaw bɛnkunda ani a tɛnkun sigidakaw école franco arabe darul iman na ɲɛmaso ko u bɛ aw bɛɛ la nisɔndiya k'a fɔ u ka kalanyɔrɔ a dayɛlɛnna ka ban ɲina ma u ye maa minnu tun bɛ ka kɔrɔ maa minnu yɛrɛ b'a fɛ k'u denw tɔgɔ sɛbɛn ko kura ye tɔgɔsɛbɛn baaraw daminɛna ka kalan kɛ ka diinɛ dɔn ka tubabukan dɔn wa labɛnw yɛrɛ bɛ senna ni ka anglais kalan yɛrɛ daminɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya den sera kilasi 6nan ma école franco arabe darul iman kɔnɔna la ni maa bɛ jɔrɔ ko la jamana in kɔnɔ bi a dɔ la kalan tiɲɛni kalandenw niveau lafuli o bɛ a la école franco arabe darul imani maaw ko olu nakun ye ka jeniyɔrɔ fi o gɛlɛyaba in na o la k'u bɛ wele bila Kayika bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya maa minnu sigiyɔrɔ bɛn bɛ bɛnkunda ma piskɔrɔ kɛrɛfɛla la olu ka kalanyɔrɔ bonda yɛlɛnnen bɛ aw ye wa a b'o cogo la kalanyɔrɔ in ka kan ni Kayika bɛɛ lajɛlen soli ka taama o ka fisa hɛrɛ kɛnɛ kan denmansaw ni densomɔgɔw a y'aw teliya ka kalanyɔrɔba ɲini mun kosɔn aw denw tɔgɔ ka sɛbɛn nin kalanyɔrɔ in na école franco arabe darul iman a dayɛlɛnnen kɔ ni maa minnu b'a fɛ u denw ka kɛ a kalannen dɔ ye teliya bolo ma a y'u sɛgɛrɛ filɛ nin ye Kayi bɛnkunda piskɔrɔ yɛrɛ sira kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la nafɛn misɛnninw bɛ feere sugu min na u ni ye man jan fiyewu wala kɛlɛ i to i sigiyɔrɔ la ka nɛgɛjuru sira banba Basir Jalo ale ka sira kan 76 43 83 30 walama kalanyɔrɔ directeur wele 75 03 63 65 école franco arabe darul iman tiɲɛna maa kan k'i sɛgɛrɛ. Maaleykum yo kodon so baara la o salam.